алия муъминова аз ноҳияи турсунзода аст. 6 сол аст ки машқи гӯштин мекунад. дар мусобиқаи гӯштини миллӣ ки дар шаҳри ҳисор баргузор шуд барои гӯштин гирифтан омадааст. ҳарчанд дар ин мусобиқа аз ҳамсолони ӯ ҷавонписарон иштирок мекунанд, аммо баҳри вай ин гуна садгузорӣ чандон муҳим нест. мехоҳад ки бо писарон рақобат кунад. агар шахс хубтар тайёрӣ кунад, бояд ба худ боварӣ дошта бошад, метавонад ба тамоми мусобиқаҳо рафтан пирӯз гардад. агар вай хуб машқ накарда бошад, вай наметавонад ки хуб гӯштин гирад ва мағлуб мегардад. чанде пеш дар ҷамоати деҳоти мирзоризои шаҳри ҳисор бахшида ба ҷашни баҳору шукуфоии табиат мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор шуд. мусобиқа бо ибтикори ҳокимияти маҳаллии шаҳри ҳисор ва соҳибкорони муқими ҷамоат сурат гирифт. мо аз майдакимон орзу аваз доштем, ҳамон олаи мо паҳлавонаем. мо орзу аваз доштем ки мо калон шавем, мо гӯштинои калонтием, мана ка маррако кунем. Ба гӯштин иҷозат шуд дар мамлакат. Мана мо гӯштини тоҷикия ба дараҷаи олӣ гузаронда истодем. ҳазор раҳмат, ташаккур. мо дастгири соҳибкорони ҷамоати мирзоризо деҳаи сурхакчашма муҳаммадло қодиров ва оилаи қодирово ин маърака ташкил карда шуд ба муносибати иди наврӯз. мақсад ҳамин ки мо худамон дар ин маъракаҳо калон шудем, сафи ҳам хеле йигито зиёд шавад. дар ин мусобиқа варзишгарон аз минтақаҳои гуногуни тоҷикистон ва ҳамчунин паҳлавонҳо аз кишвари ҳамсояи ӯзбекистон иштирок доштанд. шумори тамошобинон ҳам хеле зиёд буд. ҳазорон ҳазор нафар ҳаводорони гӯштини зебо дар теппаҳои атрофи ҷамоат нишаста мусобиқаро тамошо мекарданд. ва имрӯз мо дар шаҳри ҳисор ширкат дорем. мухлисон бисёр ашадӣ ҳастанд. дар инҷо қариб 60 000 нафар ҷамъ шудастанд ва тамоми паҳлавонони номдоре ки ҷумҳурии тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд аз намуди ҷудо ва аз намуди гӯштини миллӣ дар ҳамин ҷо иштирок мекунанд ва умедворем ки сазовори ҷойҳои намоён шаванд ва шоҳҷоиза шаванд. ва ман ба тамоми паҳлавон комёбиҳо таманно дорам. бигзор пирӯзӣ ёратон бошад. устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон исмат абдуллоев барои тамошои мусобиқа омада буд. вай рафти сабқати паҳлавонҳоро дар майдон дида дар андешаи замони ҷавонию майдондориҳои худаш шуд. мо имрӯз даъват шудем ба гӯштини ноҳияи ҳисор, қишлоқи тӯда ки бисёр ҳам гӯштини нағз гузашт тамошо кардем, ҳаловат бурдем, ҷавониро ёд кардем. давраҳои чӣ хеле ки давраҳои мо будем мусобиқаҳо байни ҳамин гӯштингирӣ байни тоҷикистону ӯзбекистон ҳама хел шуда гузашта истодааст ки мо бисёр ҳаловат бурдем. ба ҳамаи тамошобинон, варзишгарон хушомадед мегӯем. албатта мешавад техникаи гӯштини миллӣ бисёр ҳам тараққӣ кардааст. пеш вақто ин хеле шароитҳое набуд ки мисол ҳамаи мо машқ кунем. ҳозир дар ҳамаи деҳаҳо қишлоқҳо толлори варзишӣ кушода шудаги ки ҳама гӯштини миллиро машқ мекунанд ва ҳаловат ҳабибулло қодиров дар мактаби варзишии ноҳияи ҳисор ҳамчун мураббӣ кор мекунад. барои иштирок дар ин мусобиқа чанде аз шогирдони вай низ омада буданд. ҳама меҳмонои тоҷикистону ӯзбекистон иштирок доранд
پهلوانو فقط یک تا تاجیکستان یک تا ازبکستان میگیرد. ورزشکاری ازبکستانی سردار خرموف در چند سبقت پیروز آمد. وی از آن شد است که امروزها ورزشکاران تاجیکستان و ازبکستان می توانند به کشورهای همدیگر آمده اشتراکچی مسابقه ها باشند. Assalomu alaykum. Biz O'zbekiston Respublikasidan kelganmiz. Tojikiston Respublikasiga دوام 2 روز است که در تاجیکستان قرار داریم. اینجا با عزت و احترام و مهمانداری خوب روبرو شدیم. yaxshi bizni mehmon qilishyapti. از اشتراکمان در بزم نوروزی شهر حصار شدیم. مسابقه بسیار خوب تشکیل شده است. Biz juda mana Navruz bayrami تشکر به جانب تاجیکستان که امکان اشتراک در این گشتین باشکوه را به ما داد. juda katta e'tiborda bo'ldi. Rahmat. در برابر سبقت ورزشکاران تاجیک و ازبک چیزی که باعث توجه حاضران گردید گشتین 2 نفر بانوی بود که در برابر جوان پسران به میدان برآمده بودند. مهرانه محمودزاده در اینجا با 2 رقیب خود غالب آمد. من محمودزاده مهرانه طول 3 سال می شود که در مؤسسه میونه امیر هم 36 مشق میکنم. من امروز در نوروزی حصار در شهرک حصار برآمده 2 پسر رو مغلوب کردم. من آرزو دارم که در آینده چمپیون جهان شوم. با من خیلی دشوار نیست که با پسر رو گوشین گیرم. دختر پسر فرق ندارند با من. مومینا باشد توانست که 5 رقیب خود را که جملگی پسران بودند پشت بر زمین نهاد. که در همه رشته ورزش کشتی ملی مشق میکنم. در شهر خوززاده مشق میکنم و در این کشتی شهر حصار آمدم و در 5 پسر را مغلوب نمودم. حاضر باشد در بسیار مسابقه های اشتراک نموده سزاوار جای اول گردیدم. حالا اهلیه می‌خواهد که تمرین‌های خود را ادامه داده در آینده در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک کند. تمام تاجیکستانیان را با عید نوروز تبریک و مبارکباد نموده برایشان عمر دراز صحت سلامتی آرزومندم. در آینده آرزو دارم که چمپیون جهان گردیده پرچمبردار دولت عزیزی خویش گردم. داور درجه بین‌المللی عاید به گشتین زودو رمزی شمیروف باعث تماشابین در مسابقه اشتراک داشت. او بر آن اندیشه است که برگزاری این گونه مسابقه ها می تواند برای پیشرفت پهلوان های ما نقش مهم گذارد، زیرا گشتین ملی با گشتین زودو از بسیار جهت با هم نزدیکی دارند. فرقشان بسیار کلان نیست، چون که گشتین ملی این 80% گشتین زودو است و ما میخواهیم در آینده همین گشتین ملی ما به زودو نزدیک شود و برای بچه‌هایی که گشتین میگیرند با آنها مشکل نشود در مسابقه‌های جهانی. دیگر بچه‌هایی که حاضر در اینجا اشتراک میکنند و ما در هیئت دسته یکچین زودوی جمهوری تاجیکستان همیشه جایزه‌دار و چمپیون میباشند. در آینده من میخوام که در تمام جمهوری همین خیلی معرک‌ها گذرانده شود و همیشه نوروز باشد.